आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सैफ चांडियो टीवी। मैं हूं आपका अपना सैफ चांडियो। मुल्तान से लाहौर बरास्ता मोटरवे जाते हुए ये सोचकर कदरे इत्मीनान हुआ कि पाकिस्तान में भी मोटरवेज के जरिए सफर आसान और महफूज बना दिया गया है। ये काम साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ के दौर में शुरू किया गया था। सबसे पहले लाहौर से इस्लामाबाद जाने वालों को ये सहूलत मुयस्सर आई। ताहम अब तो चारों सूबों तक मोटरवेज की सहूलत मौजूद है। नून लीग के पिछले दौरे हुकूमत में इस मंसूबे की तामीर का आगाज किया गया, जिस पर हम महवे सफर हैं। सी पैक के तहत तामीर होने वाले इन मोटरवेज के जरिए ग्वादर से कराची को मिलाया जाएगा। मुल्तान से सक्खर तक मोटरवे मुकम्मल हो चुकी है। सड़कें मुल्क की जिस्म की रगें हैं। खून की तरह माल बरदार और निजी ट्रैफिक की रवानी इस मुल्क की मुईशत में बेहतरी के लिए इंतहाई जरूरी है। तो बात हो रही थी मुल्तान से लाहौर तक के सफर की। मोटरवे पर सफर के दौरान मोटरवे की दोनों इतराफ किसान खेतों में काम करते हुए नजर आते हैं। हर तरफ सरसब्ज फसलें लहरा रही हैं। हमारा सफर जारी है। हम बहुत जल्द अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। बिल्कुल इसी तरह जिंदगी में भी एक सफर की मानिद हम महवे सफर हैं। कोई आ रहा है तो कोई अगली मंजिल को जा रहा है। 60-70 साल या इससे कम या ज्यादा वक्त हम इस दुनिया में गुजारने आते हैं और फिर मुकर्ररा वक्त पर अगली मंजिल की जानिब चले जाते हैं। बहुत से लोग इसी मंजिल यानी दुनिया को ही सब कुछ समझ बैठते हैं, मगर हकीकत यह है कि ये मुख्तसर सा सफर जिसका इख्तिताम हमें मरहूम बना देता है और फिर यौम आखिरत हमारी असली मंजिल यानी जन्नत का फैसला होगा। इसकी बुनियाद हमारी इस दुनिया की जिंदगी बनेगी। अगर हमने अल्लाह के बताए हुए रास्ते पर चलते हुए जिंदगी गुजारी तो मंजिल जन्नत है, वरना दोज़ख ठिकाना बनेगा। इसलिए हमें ऐसी जिंदगी गुजारनी है जैसे हमें हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुजार कर बताई है। अल्लाह किसी को मालो दौलत देकर आजमाता है और किसी को इनसे महरूम रखकर आजमाता है। दोनों हालतों में सिर्फ आजमाइश है और दोनों एक ही मंजिल के मुसाफिर हैं, यानी जन्नत के। जैसे जिंदगी गुजारने के कुछ असूल होते हैं, इसी तरह मोटरवे पर गाड़ी चलाने के भी असूल हैं। आप किसी भी रफ्तार पर दरमियानी सड़क पर मुसलसल गाड़ी चला सकते हैं। अगर ओवरटेक करना है तो दाईं जानिब से पहली गाड़ी का फासला देखकर पहली लाइन में आगे कर सकते हैं। बाएं जानिब से ओवरटेक मना है, क्योंकि तीसरी लाइन हैवी ट्रैफिक के लिए मुख्तस होती है। सीट बेल्ट लगाकर हिफाजती तदाबीर अपनाते हुए अपने लिए और दूसरों के लिए सफर को खूबसूरत और महफूज बनाया जा सकता है। बिल्कुल इसी तरह हम जिंदगी में भी एक दूसरे के काम आकर जिंदगी को खूबसूरत बना सकते हैं। हम अल्लाह की मखलूक के साथ रहम वाला मामला करेंगे तो अल्लाह हमारे लिए रहीम हो जाएगा। हम किसी के रिस्क का सबब बनेंगे तो रब हमारे रिस्क के सबब बनाएगा। इसी तरह हम अल्लाह की जो सिफात हैं अगर उन्हें अपना लें तो अल्लाह हमें वैसे ही मिलेगा।
ہمیں اس دنیا کی خوبصورتی اور رنگینی میں خود کو گم نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ہمیں ایک ایسی زندگی گزارنی چاہیے جس میں ہمارے ساتھ رہنے والے ہمارے ساتھ پیار کریں، محبت کریں۔ وہ تبھی ہوگا جب آپ ان کے ساتھ شفقت کے ساتھ، محبت کے ساتھ پیش آئیں گے، جیسے آپ کے ہمسائے ہیں، آپ کے قریبی عزیز و اقارب ہیں، آپ کے دوست و احباب ہیں، آپ کے کلاس فیلوز ہیں، آپ کے کولیگز ہیں، یہ جتنے بھی ساتھی ہیں، جو لوگ زندگی میں آپ سے ملتے ہیں، تو ان کے دل میں آپ سے ملنے کے بعد آپ کے لیے ایک محبت کا گوشہ ضرور بن جانا چاہیے۔ یہ کامیابی ہے آپ کی۔ اگر آپ لوگوں کے لیے بے ضرر ہو جائیں تو یہ بہت بڑی کامیابی ہوگی۔ وہ کہتے ہیں نا کہ اگر کسی کا بھلا نہیں کر سکتے تو کسی کا برا بھی نہ چاہو۔ بس اسی اصول پر زندگی گزاریں۔ جن لوگوں سے جس حوالے سے ملاقات ہو، تعلق ہو، اس کو خوبصورتی سے نبھائیں۔ ان کے دلوں میں اپنے لیے جگہ بنائیں، اور یہ چھوٹی سی مختصر سی زندگی ہے، اس میں اسے قائم رکھیں۔ اگر کوئی آپ کو اچھا نہ کہے تو کم از کم برا بھی نہ کہے۔ اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چل کر ہم اپنی اس منزل کو پہنچ سکتے ہیں جس منزل سے ہمیں نکال کر اس امتحان گاہ میں بھیجا گیا۔ آپ میرے لیے دعا کیجیے گا، میں آپ کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک ہمارے زندگی کے سفر کو خوبصورت بنا دے۔ اصل کامیابی ہم سب کے لیے بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہے۔ اس دنیا میں جو بوئیں گے آخرت میں وہی کاٹیں گے۔ عقل مندی یہی ہے کہ ہمیں آخرت کی فکر کرنی ہے، اور میں آپ کے لیے بھی دعا گو ہوں کہ اللہ پاک ہم سب کو جب اس دنیا سے اٹھائے تو ایمان کی حالت میں اٹھائے، روز محشر کی دن کی سختیوں سے پوری امت کو محفوظ رکھے، ہمارے دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے، اور یوم آخرت، یوم حساب، اللہ پاک ہمیں پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے، پل صراط کی منزل ہم سب کے لیے آسان بنائے، وہاں سے گزر کر پوری امت جنت میں داخل ہو۔ میں نے کوشش کی ہے کہ اس مختصر سے سفر میں حقیقی سفر کے حوالے سے بھی میں آپ سے بات کروں۔ امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو دوستو احباب کو شیئر کیجیے گا، میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، اور بیل آئیکن کے بٹن کو آل پر پریس کیجیے گا تاکہ آئندہ آنے والی میری ویڈیو کا آپ کو نوٹیفیکیشن مل سکے۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں۔ See you next time. Take care. اللہ حافظ۔ السلام علیکم، ٹی وی سبسکرائب کریں، ویڈیو
चांदू टीवी देखिए।